बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 22 जुलाई 2026 बुध का दिन। बहुत बड़ी खबर सुबह सवेरे एक हंगामी खबर सामने आई है जिसने इस वक्त पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स के अंदर एक मरतबा फिर से थरथली मचाकर रखती है और इमरान खान की सेहत बिगड़ने का मामला। ये पहले भी मीडिया पर खबरें चलती रहीं कि इमरान खान को ट्रस्ट हॉस्पिटल भी ले जाया गया, पिम्स हॉस्पिटल भी, बहुत सारी उनकी आई को लेकर शक व शुबहात पैदा हो रहे थे। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने यकीनी तौर पर एक नया सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पिछले 8-9 माह से इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर हैं और अब ये खबर कहां से सामने आई, उनकी सेहत को लेकर क्या मामला है, और जेल में इमरान खान की एक अहम और खुफिया मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में इमरान खान जो हैं उन्होंने क्या मुकालमा किया है और आखिरी पैगाम में उन्होंने क्या कह ढाला है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखनी है। और ये खबर कहाँ से लीक हुई है, ये खबर भी ज़रा आपके सामने रखूंगा कि उस खबर के सोर्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे इस चैनल को ब्लॉक करने की कोशिशें हो रही हैं, तो आप लाजमी तौर पर कंधे से कंधा मिलाएं और हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएं। नाज़रीन हम सबसे पहले तो एक तो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कि आधी रात को एक मरतबा फिर से पेट्रोलियम बम पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मारा गया। यानी कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का सिलसिला जारी है। कल भी पेट्रोल महंगा हुआ और आज रात दोबारा से पेट्रोल महंगा होता है और पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे जो है वो इजाफा हुआ है और डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे इजाफा हो चुका है। ये जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। लेकिन क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक बड़ी धमकी दी गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने दी है कि जो नेतन्स के पहाड़ है ईरान के अंदर, वहां पर ईरानी एटमी मरकज के ऊपर हम हमला कर सकते हैं। और जो ये एक मरतबा फिर से ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का आगाज हो चुका है। ईरान भी अमेरिकी एसेट्स के ऊपर अटैक कर रहा है और अमेरिका बराह रास्त ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। तो ये सारा कुछ इसराइल की मदद से किया जा रहा है। इसराइल नहीं चाहता कि इस खत्ते के अंदर स्टेबिलिटी आए, तो डेफिनेटली जो ये अनस्टेबिलिटी दोबारा से खत्ते के अंदर पैदा हुई है और उसकी वजह से जो एनर्जी सेक्टर है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है और एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की हुकूमत को ये मुश्किल फैसला लेना पड़ रहा है। इसके ऊपर मैं हमेशा से हुकूमत के ऊपर तनकीद करता हूँ और हमेशा से करता रहूंगा भी जब जब उनकी पॉलिसीज खराब होंगी। लेकिन जहां पर आप हुकूमत को एक मार्जिन जरूर दें कि जब मिडल ईस्ट के अंदर एक जंग की कैफियत है तो पाकिस्तान के अंदर जो है उसका इम्पैक्ट जरूर आता है, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। दूसरी जानिब जो आमना जावेद हाशमी की ये बेटी हैं, आप जाहिर है जावेद हाशमी के घर पर रेड होती है। मरियम नवाज की पंजाब में हुकूमत है और जावेद हाशमी मरियम नवाज के वालिद की उम्र के हैं, बल्कि उनसे भी बड़े हैं और ये बड़े ही कदावर शख्सियत और बहुत बड़ी सियासी शख्सियत थे और नून लीग के लिए, नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। लेकिन आज आमना जावेद हाशमी जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि आधी रात को हमारे घर पर अपने पालतू गुंडे भेजकर रेड करवाई गई। मरियम नवाज से कहती हूँ कि जब आप और आपके वालिद पूरा खानदान समेत मुल्क से बाहर फरार हो गया था, उस वक्त मेरे वालिद ने आपकी पार्टी को और आपके खानदान को सहारा दिया था। आपकी वालदा के साथ वो अकेला खड़ा होने वाला शख्स मेरा वालिद मखदूम जावेद हाशमी था, लेकिन आप खानदानी लोग नहीं हैं। तो ये जनाब मरियम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी ये औकात और ये हैसियत है। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल शख्सियात की अहमियत है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में ये जो सियासत बन गई है कि आप एक दूसरे को गालम गलोच और एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन पाकिस्तान की मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठकर होती है। लेकिन नून लीग के अंदर कुछ अहम लोग भी मौजूद हैं जो शहबाज शरीफ को ये मशवरा देते हैं कि जब तक आप जो है मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान में डायलॉग का आगाज नहीं होगा, ये मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। मुआशी एतबार से हो, बयानी के एतबार से हो, मुल्क में पोलिटिकल स्टेबिलिटी लानी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी हो, या मुल्क में जो है वो आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी हो, आपने मुल्क को कब्रिस्तान बना दिया। सॉरी टू से कि कब्रिस्तान में ना कोई आवाज़ उठ सकती है, ना कोई तनकीदी आवाज़ होगी, ना कोई आपके हक में बोलने वाली आवाज़ होगी, ना आप जाहिर है ना ये कब्रिस्तान के अंदर कोई टक शॉप आ सकती है, ना कब्रिस्तान में कोई मिलें लग सकती है, ना कोई इंडस्ट्री लग सकती है, वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। तो आपने पाकिस्तान को जो है वो एक कब्रिस्तान बना दिया है जहाँ पर ये सारा कुछ नहीं हो पा रहा। तो ये आज जो है बैरिस्टर ज़फरुल्लाह, ये नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, कल आसमा शादी के प्रोग्राम में बैठे हुए थे।
تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے، سیاسی جماعتیں کریں یا مقتدرہ، اس میں عدلیہ کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جو میں نے دیکھا کہ عدلیہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے عدلیہ کے راستے سے آپ نے جیلوں میں جانا ہے اور عدلیہ کے راستے سے آپ نے جیل سے باہر آنا ہے، اور عدلیہ کے اوپر اس کو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے۔ تو آپ جو ہیں اگر آپ نے عدلیہ کے راستے باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے آپ نے مقتدرہ کو راضی کرنا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی عدلیہ کو بھی اس ڈائیلاگ میں بیٹھنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ وکلا بھی اور مذہبی جماعتیں بھی اس میں بیٹھیں، ان سب کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں۔ پہلے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ حکمرانی کس کی ہوگی، دوسرا فیڈریشن، اور جو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں مذہب کا کیا کردار ہوگا، چوتھا معیشت کے اصول کیا ہوں گے، چاہے آپ اسے چارٹر آف پاکستان کا نام دیں یا کچھ بھی دیں، مگر آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے یہ بڑا اہم ترین جو ہے مشورہ اپنی جماعت کو دیا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آج کریں، کل کریں، 5 دن بعد کریں، 5 سال کے بعد کریں یا 10 سال کے بعد کریں، آپ کو یہ چیزیں طے کرنا ہوگی، اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ایک بہت خوبصورت روڈ میپ جو ہے وہ جناب ان کی طرف سے دیا گیا ہے۔ خیر، میں اب عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر کچھ خبریں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہنگامی خبر سامنے آئی ہے، اور اس خبر نے ڈیفینیٹلی اسلام آباد کے جو ڈرائنگ رومز ہیں وہاں پر ایک مرتبہ پھر سے کھلبلی مچا کر رکھتی ہے، اور پھر یہ ایک اہم اور خفیہ شخصیت کی وہاں پر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، اور آخری پیغام میں عمران خان نے کیا کہا، ان کی صحت کو لے کر کیا خبریں، ادھر آپ کے سامنے 1 بائی 1 جو ہے وہ صورتحال رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، عمران خان کی صحت کو لے کر پہلے بھی شک و شبہات تھے، ان کو ہاسپٹل میں لے جایا جاتا تھا، اور لاسٹ ٹائم جو ان کو آئی ٹرسٹ ہاسپٹل لایا گیا تھا اڈیالہ جیل سے، آدھی رات کو اچانک سے خبر دی گئی، اور پھر وہاں پر عمران خان کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی۔ بیرسٹر غور بھی وہاں پر موجود تھے، اور بہت کچھ جو ہے وہ ملاقات کے حوالے سے رپورٹ ہوا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب صحافی یاسر حسین، سنو نیوز سے ان کا تعلق، پشاور کے صحافی ہیں، بڑے باخبر صحافی ہیں، ان کی جانب سے ایک بڑی معنی خیز ٹویٹ کر دی گئی ہے، ایک معنی خیز خبر لکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا معاملہ اللہ کے بعد عوام پر چھوڑ دیا ہے۔ اہم ذرائع کے مطابق عمران خان سے ہونے والی اہم ترین ملاقات میں خاموش رہنے کے عوض کسی قسم کا ریلیف دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان کی صحت پہلے سے کافی کمزور ہو چکی ہے۔ 3 بڑی خبریں اس میں انہوں نے دی ہیں کہ سب سے نمبر 1 کہ عمران خان کی ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ جو ملاقات ہے وہ کوئی سیاسی شخصیت کے ساتھ نہیں تھی، یا جو یہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، شہباز شریف کی حکومت ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی، اس طرح کی شخصیات کے ساتھ عمران خان کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ کسی اور کے ساتھ، یہ ایک اہم ترین شخصیت کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ یہ ملاقات ڈیفینیٹلی پھر پس پردہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ایک ونڈو ضرور اوپن ہے جس میں جو اس وقت پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ مائنس ہے، عمران خان اور مقتدرہ کے درمیان وہ ایک ونڈو جو ہے وہ اوپن ہے۔ اس سے ایک خبر تو یہ ملتی ہے، جس کے بعد جو اسلام آباد کے پاور کوریڈورز ہیں وہاں پر ہلچل ہے کہ کہیں عمران خان کی مقتدرہ کے ساتھ ڈیل نہ ہو جائے، کیونکہ یہ پولیٹیکل سیٹ اپ کی سب سے بڑا بینیفیشری ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کا۔ جیسے وہ بے پناہ غنڈہ گردی بھی کرتے ہیں، وہ بدماشی بھی کر رہے ہیں، وہ اس ملک پر راج بھی کر رہے ہیں، 17 سیٹوں والا وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں، اور پھر بہت کچھ پاکستان میں آپ نے جو ہے وہ تاریخ میں پہلی بار ہوتا ہوا دیکھیں۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں عمران خان جو ہے ان کی صحت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کمزور تھی۔ اب ظاہر ہے عمران خان سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر ہیں، 8 9 10 ماہ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، دنیا سے کٹ آف ہیں، سیل میں جو بھی ان کی پولیس والے ہیں، کوئی بھی سیکورٹی کے لوگ جو مامور ہیں وہ ان کو عمران خان سے ملاقات یا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ جنگ کرتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کرتا یا وہ کسی سے بات نہیں کرتے، اور پھر ملاقات نہیں ہوتی، دنیا کا نہیں پتا ٹیلی ویژن ان کو ملا یا نہیں ملا، اخبار کبھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کتابیں پڑھنے دیتے ہیں یا نہیں پڑھنے دیتے۔ تو وہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کی صحت کے اوپر بڑا امپیکٹ پڑنا شروع ہو چکا ہے، ایک بڑی سخت قسم کی جیل 6/8 کے سیل میں وہ کاٹ رہے ہیں۔ دوسرا، اس ملاقات میں جو یہ رپورٹ ہوا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا معاملہ اپنی اللہ کے علاوہ عوام پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یہ جو لائن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ لائن کیسے امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کو منایا گیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، زمان پارک بنی گالہ میں آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں، آپ اس کے بدلے خاموش رہیں، لیکن عمران خان نے یہ بات یا جو آفر ہے وہ ٹھکرا دی ہے۔ یاسر حسین صاحب جو صحافی ہیں ان کے مطابق عمران خان جو ہیں وہ یہ بات ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور دوسرا، یہ خبر کیسے لیک ہوئی ہے، یاسر حسین صاحب کو کس نے یہ خبر دی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ اگر عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے حوالے سے اپنا مقدمہ اللہ کے علاوہ عوام پر چھوڑتا ہوں، تو یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ ایک نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی مصیبت کے اندر ہیں، ان کی صحت کے معاملات جو ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ لائن کیا وہ مقتدرہ جو ہے وہ اس کو رپورٹ کرنے دیتی؟
तो ये क्या मर्जी से करने दिया गया है? तो ये एक सवालिया निशान है जो अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। दूसरी एक बड़ी आम खबर अमेरिका से सामने आ रही है। ज़ाहिर है अमेरिका में इमरान खान साहब के हवाले से जो वहाँ के डॉक्टर्स है वो लॉबिंग फर्म हायर कर रहे थे, वो पाकिस्तान भी आए, उन्होंने इमरान खान से मुलाकातें भी की। और डॉक्टर आसिफ महमूद अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और ये पाकिस्तानी निज़ाद हैं और इनका हॉस्पिटल है अमेरिका के अंदर। तो ये इमरान खान की बेइज्जती रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं। और जब इमरान खान के बेटे अमेरिका गए थे तो उन्होंने वहाँ पर लॉबिंग करके जो रिचर्ड ग्रेनल हैं जो इमरान खान के हक में ट्वीट भी करते रहे और बड़े लंबे अरसे के लिए वो ट्वीट्स करते रहे हैं, तो उनसे उनकी मुलाकातें भी करवाई। वहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक इमरान खान का रिहाई का मुतालबा जो है वो उन्होंने पहुँचाया और अमेरिका से बड़ा दबाव बढ़ाने की जो है वो इन्होंने कोशिश की थी। तो डॉक्टर आसिफ महमूद जो हैं उनके हवाले से ये खबर है कि उनको अमेरिका ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कमीशन बराए मजहबी आज़ादी अमूर है उनका चेयरमैन, उनका सरबराह जो है मुकर्रर कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है किसी भी पाकिस्तानी के लिए। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप इसको सियासी एतबार से ना भी देखें, मैं दूसरे एतबार से बात करूँ, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े फख्र की बात है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत अहम ओहदा दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते रहे, इमरान खान के बेटों को होस्ट भी किया और जब ये बरतानिया गए तो उन्होंने इमरान खान के बेटों से मुलाकात भी की। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है ये चीज़ें भी कि उनको मजहबी आज़ादी अमूर के कमीशन का चेयरमैन और सरबराह मुंतखब किया गया है, उनको बनाया गया है। तो इसके बाद ये नज़र आता है कि क्या कोई अमेरिका से भी दबाव पड़ेगा। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त राब्ते जो हैं वो बड़े अहम हैं। फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो इसमें भी आप दो राय नहीं है कि फील्ड मार्शल जो है वहाँ पर बड़े मकबूल हैं, बड़े पॉपुलर हैं, बल्कि दुनिया के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी है। मिडल ईस्ट की जंग को लेकर उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। पाकिस्तान ने इंडिया को जंग के अंदर भी शिकस्त दी है, तो ये भी एक बड़ी माइलस्टोन पाकिस्तान ने अचीव किया। तो अब देखते हैं कि अमेरिका से क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन ये एक खबर थी जो मेरे आपके सामने रखती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।